बंगाल जिला जलपाईगुड़ी के धूपागुड़ी इलाके के स्कूल के जंगल में मिला मानव कंकाल, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। प्राइमरी स्कूल के पास जंगल में गिरे मानव कंकाल, खबर लगते ही काफी लोग जमा हो गए। छात्र डर गए। जंगल में मानव खोपड़ियां, हड्डियां, बाल आदि पड़े हुए हैं। सोमवार दोपहर धूपगुड़ी थाना अंतर्गत साकवाचोरा एक ग्राम पंचायत के अस्पताल से सटे गिल्ड मिशन स्कूल इलाके में इस घटना को लेकर सनसनी फैल गई। वहां मौजूद लोगों ने धूपगुड़ी पुलिस स्टेशन, बाद में धूपगुड़ी को इसकी सूचना दी। मौके पर एसडीपीओ धूपगुड़ी थाने के आईसी समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंची। जांच के बाद धूपगुड़ी थाने की पुलिस ने गिरा हुआ कंकाल और हड्डियां बरामद कर ली। हालांकि पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि कंकाल इस जंगल में कहां से आया। सूत्रों के मुताबिक कुछ साल पहले इस स्कूल के पास मानसिक रूप से असंतुलित एक व्यक्ति को हाथी ने मार डाला था, जिससे एक बार फिर कंकाल मिलने की आशंका है। विद्यालय के कार्यवाहक शिक्षक अनिमेश बाबू ने कहा कि इस विद्यालय के छात्रों को विभिन्न खतरों के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि जल्द ही चारदीवारी का निर्माण हो। আমার নাম অনিমেষ চন্দ্র কর্মকার। কোন দায়িত্বে আছেন স্কুলে? আমি স্কুলে টিএসি দায়িত্বে আছি। কোন স্কুল এটা? এটা হচ্ছে গিল্ড মিশন প্রাথমিক বিদ্যালয়। কি হয়েছে ঘটনাটা? ঘটনাটা হচ্ছে যে আজকে আমি যখন স্কুলে আসি 10:30টায়, তো এসে দেখি কিছু লোক এখানে ঘোরাঘুরি করছে। একজন লোক ওনাকে আমি চিনি না অতটা, উনি আমাকে বললো যে স্যার আপনাদের এখানে লাশ পাওয়া গেছে। কিন্তু লাশ আমি তো জানি না। তারপরে বললো ওখানে হাড়গোড় পড়ে আছে, চলেন দেখবেন। তখন আমি ওনার সাথে আরও 2-1জন ছিল পাশে গ্রামেরই, গিয়ে দেখি যে ওখানে মাথার খুলি, একটা প্যান্ট দেখলাম, ছোটো প্যান্ট, তারপর হাড়গোড়, এগুলো সব পড়ে আছে। তারপরে পুলিশকে আপনারা খবর দিয়েছেন? তারপর পুলিশকে আমরা খবর দিইনি, অনেক লোকজন আসছে, ওনারাই হয়তো খবর দিয়েছেন। আমি আমার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যে আছেন এসআই, ওনাকে আমি জানিয়েছি। স্কুল থেকে কতটা দূরে? স্কুল থেকে একটুখানি, মানে কত বলবো, 10 থেকে 15 মিটার। কি মনে হচ্ছে, হাড়গোড় কেউ ফেলে রেখে গেছে নাকি কোনো ঘটনার শিকারের ব্যক্তি? এখন দেখে তো মনে হচ্ছে এটা অনেক দিনের পুরানা খুলি, মাথার খুলি, কারণ ওখানে হাড় মাংস কিছু নেই, শুধু খুলি আর হাড় পড়ে আছে। তো ওটা দেখে বোঝা মুশকিল, এটা আমি কতটা ঠিক বলতে পারবো কতদিন আগে উদ্ধার হয়েছে ওটা। হ্যাঁ, পুলিশ আসছিলেন, 2-3টা গাড়ি নিয়ে অনেক কজন পুলিশ আসছিলেন, ওনারা এখানে এসে তদন্ত করে দেখেন।